Good day. Ito yung D1500 Mitsubishi Farm Tractor 4x2. Yan. Nakondisyon na namin at napinturahan na po. Na-assemble na namin pati gulong. Pag nabuo yan, ready for pickup na po yan. Yan. Dalawang units yan eh. Pag kailangan nyo, makikita nyo naman naka-highlight na number ko sa 0955-091-6511. 0955-091-6511. Philip Tan at your service. Pag nag-order po kayo, ganun din po ang gagawin natin. Pinakondisyon namin ng maayos para wala na pong problema. Yan, satisfaction sa mga customer, yan ang goal namin. Pagka if you find it not satisfied, just tell me and we will make it right just for you. Thanks for watching.